aw ma Amadu La Sana Konare ni y'an sigilen kɛnɛ kan tali fɛn min ye fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔ bɛ foli ta ni d'u ma sabula n'i y'a min ɲɔgɔn ko gɔngɔn duruna tɛ o b'a sɔrɔ in dɔrɔn fila de bɛ duguma minnu b'u magwan ka kunnafoni ɲini k'a sɛbɛ an bɛ foli ta ni d'u ma anw ka wuli ka jɔ an'an ka cɛsiri diɲɛ don o don k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma na o ye k'a yɛlɛma todunkan na fɛn min y'an balimaw ye olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na baara in kɔni tɛ taa maa saba jɛ kɔ diɲɛ don o don Jibi Jakite ale bɛ fan dɔ in fɛ kumaso kɔnɔ Amadu Eli Konare kalanden min yɛrɛ jolen bɛ sa a bɛ ɲini ka ku karamɔgɔw la ale tɛngunen bɛ a karamɔgɔ la n'o ye journaliste Seydou ye an karamɔgɔba n'o ye Laji Daba Tunkara ye jamana ye ci bila a ma jamukan min bɛ sigi ORTM ka kɔmuso cɔ a na fɔ an yɛrɛ kɔ ye sabula fɛn min ye Malikura taasira ye kumatigiya b'a yɛrɛ bolo bi sɔgɔmadanin na malidenw hakilina malidenw ka yeta jamana maracogo la ani gouvernement ka baara la a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ɲininkali ye k'a di Daba Tunkara ma fɛn min y'a ɲininkali a ka taa Busamisɛn Gwa ministre la an na foli ni tanu k'a ye ka duwawu k'a fɛ a ye ka duwawu ɲini a yɛrɛ fɛ Jibi Jakite ni e ye mabɛnw kɛ bɛɛ kunnafoni kɛlen don dafara ye an b'a da ci wobow ka sɔrɔ ka karamɔgɔ Seydou ko n'i ye suruku ye bakɔrɔnin boloko la kana se ka misi layidu ta m'a fa n'a ba ye bala cogo bɛ di bi Amadu Eli Konare ne bɛ n tɛgɛ don a ka di nati dabila diɲɛ negetɛnna kɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin seere Abdaramani Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye Abdaramani ko bɔɲɛ laban ye boli a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye Mali ani G5 Sahel ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔni zara k'a ko bɛɛ lajɛlen da kolonji k'a filenkolonji po kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO ale ye wulikajɔ ani gɛrɛndɛ minnu siri Mali kan hakilina minnu dalen bɛ jamana bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen kun ye Mali ka se ka dɛsɛ Bamanjujugu kɛlɛli la n'o ye terrorisme wale ye fɛn min ye bajanbilaya ani yɛrɛsagokɛw ka cɛrɛ anw ka jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a n'a nɔnɔw colonel 5 u ye nin faamu tigi o de kama u ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to Mali yɛrɛ ka jɔ a yɛrɛ kolo la Mali yɛrɛ a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ lakana bunakun kan cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko o de wolola sebaw la minanbaw sanni ani kobaw kɛli Mali armée ye min ni colonel Sadio Kamara ale min ye kɛlɛcɛw ka ministre a b'i disi gosi n'a ye a b'i waso n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'o baara minnu kɛra o kɔni digira Faransi la fo ka taa fɔ k'a to ten jɛkulu min bɛ n'o sigilen bɛ n'a y'i ja G5 Sahel farafinna jamana 5 minnu bɛ cɛncɛn jamanaw kan u farala ɲɔgɔn na ko ka kɛlɛbolo sigi kɛlɛbolo min n'a bɛ wuli ka jɔ kɛ kana ka sabati Sahel jamanaw kan a jamana 5 yi maa dɔ nan'u dafa n'o yɛrɛ ye Faransi jamana ye ale de y'u kɛ jamana 6 ye Faransi yɛrɛ ye layidu ta k'a fɔ an ka jɛkulu in sigi o tuma n'a nafolow bi bɔ yɔrɔba min n'o y'a nafolo ko ye Faransi bi dɛmɛ kɛ kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi y'o hakilina a n'o wulikajɔ minnu kɛ n'a bɛnna sababa ma G5 Sahel nana segin kaki o don ba joliba dangan na Mali masakɛ Manden masa Ibrahim Boubacar Keïta Ala k'a hinɛ ale yɛrɛ bi masaya la gulokiba kan cɛlen bɛɛ u b'a dasi ka taa yan fɛ u b'a dasi ka segin yan fɛ Makɔrɔ kɔni b'a kɛrɛ de la maa caman kɔni bɛ minnu zɔmi ka ja olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko ɲɛnama daminɛtɔ ye sabula ko o ko ni Faransi b'a la n'a bɛna ni Mali ka lafiya ye Faransi kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ o bɛ se ka sɔngiron cogo min sɛbɛnnikɛla ko G5 Sahel nana sigi wulikajɔw nana daminɛ G5 Sahel a nɔma ye caman mɛnɛ sisi ma bɔ a nana kɛ bariko langolo kolonkolonkan de ye musokɔrɔnbogo n'i y'i sigi fɛn di la n'i wulila k'i jɔ a bɛ baatara bɔ i la G5 Sahel yɛrɛ a kun taga yɔrɔ min sigilen bɛ Bamako Badalabugukaw nana dɔn Bamakokaw k'a fɔ nin ye kolangolo de u y'u gɛn ka bɔ yen u gɛnnen G5 Sahel ye minɛnw jɛ u taara daga dɔ sigi Sevare terroriste yɛrɛ taara yen bunde G5 Sahel yɛrɛ maaw y'u yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a b'o don malidenw kɔni y'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel kolankolon don sɛbɛnnikɛla ko a ko o n'a ta bɛɛ wulikajɔ n'u cɛsiriw de kun ka kɛ min bɛ se k'a to G5 Sahel a jɔlen bi to kɛlɛw cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko G5 Sahel ma se ka bɔ a nɔ la fɛn min ye Tchadikaw ye a ɲɛmaaya nana d'olu ma G5 Sahel ma se ka ko kɛ sabula guwara de donnen b'a la Faransi fɛ ni Faransi ma sagona sɔrɔ G5 Sahel tɛ se ka putɛrɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko o nana kɛ sababu ye fɛn min ye Mali ye ale ye kɛlɛ minnu kɛ ka se
minnu sɔrɔ fɛn min ye Faransi ye a sigilen bɛ ka Mali kɔnɔ G5 Sahel a président ya tuuru sele Mali ma Assimi Goïta de kun kan ka bila G5 Sahel jamana kuntigiw u ka jɛkuluba min bɛ o ɲɛmaaya la lajɛba sen fɛ n'o y'u ka lajɛba seegina ye min kun kan ka na kɛ Bamako faaba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko k'an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye Faransi masakɛ ye n'o ye Emmanuel Macron ye a ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali bɛ se ka kɔli G5 Sahel ɲɛmaaya la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo kangarida de la Assimi Goïta a ye lɛtiri kɛ ni k'a ci fɛn min ye Idriss Déby Itno denkɛ ma n'o ye Mahamadu Idriss Déby ye k'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye an ka G5 sariyaw ye o y'a jira k'a fɔ san kelen kelen don o tuma février kalo min n'a jɔden filɛ nin ye Mali de kan k'a ka baaraw daminɛ lajɛ kan ka na kɛ Mali la o tuma i b'i jija teliyala lajɛ ninnu bɛ se ka kɛ cogo min a n'a wulikajɔw bɛ se ka sabati cogo min min bɛ se k'a to Mali jɔyɔrɔ ani yɛlɛ Mali yɛrɛ ka minɛn ye min ye a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kangarida o ka fisa wuli ka bɔ nɔgɔ kan Assimi ko o tuma fɛn min ye o baara minnu n'olu bolo dalen bɛ n'olu ma se ka kɛ u kɛ kuma na o tuma janni mɛkalo tile 15 cɛ Mali kɔni bɛna a ka baara ɲɔgɔnya sonsoro G5 Sahel kɔnɔ nin kuma in fɔ wulikajɔ ni baaraw daminɛna Faransi fɛ ka G5 jamana tɔw la suruku o tuma fɛn min ye Mahamadu Idriss Déby ye a kun kan ka na G5 kɛlɛminɛnw a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen ko nɛgɛ di Assimi Goïta ma maa ma na a ma maa ci o tuma mɛkalo tile 15 kununko dimanche Assimi Goïta ye cɛ min ye n'a y'a kali k'a turu yɔrɔ min na a bɛɛ de a bɔra ka sɛbɛnni kɛ k'a ci G5 Sahel ma k'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ta kununko la mɛkalo tile 15 ka n'a bila bila G5 Sahel Mali bi t'a la a sini t'a la a kɛlɛbolo min bɛ Mali la Mali sen bɔra la o k'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ka bɔ Mali la o kuma a kɛra G4 ye sa G0 sakɛ ni Mali t'a la G0 ni Mali t'a la a ko bi ban ni Mali t'a la fɛn bɛ wa a banna ne m'a fɛ yen ko barikɔnangolo don wa a kɛra G0 de G0 a tɛ kati yɛrɛ bɔ a tɛ kati min b'a la dɔ bɛ se ka ko dilan kabako Burkina sɔrɔdasiw tɛ ka boli terroriste ɲɛ kosɛbɛ Niger sɔrɔdasiw tɛ ka boli wa pareil Mauritanie sɔrɔdasi bɛrɛ tɛ yen a ka gɛlɛn min b'a la k'o ka fisa dɔɔni o ye Tchadi a dulonma de ye Mali Tchadi yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini kosɛbɛ yarɔ ko kɔni ɲamina a banna bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a ye communiqué kɛ communiqué min n'a kalanna kɔmuso la sabula fɛn min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye Buloba kɔni ale nana a ka sɔrɔdasi tenue b'a la communiqué jamijanba a y'a bɔ k'a da tubabu k'a ɲɛlen b'a da a y'a kala fururu wallahi minnu ni minnu kɛra n'o ye majɛ ye a y'a bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan sariya sɔsɔ minnu kɛra Mali janbali minnu kɛra wa u ko fɛn min ye Faransi ye u ma Faransi tɔgɔ fɔ ko jamana dɔ bɛ yen min tɛ farafinna jamana yɛrɛ k'o sen donnen bɛ ko in na k'a bɛɛ lajɛlen ɲami marakala zo tɛ fila ye Faransi de ko don sɛbɛnnikɛla ko o tuma Mali ko n'a ma ɲɛ o kɔ ale sen bɔra G5 Sahel la wa fɛn min ye wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kɛlɛbolo ye a avion kana pan Mali territoire kan tuguni k'u ka minɛn bɛɛ cɛ ni ka taa n'a ye yɔrɔ min y'u ja an ye baw fara sɛbɛnnikɛla ko malidenw kun sigilen bɛ ni nin ye Assimi Goïta janjo de bi fɔ a kun sɛgɛrɛ de bi fɔ ani colonel cɛ 5 ko sabula munɛ o munɛ bɛ yen n'a karilen bɛ jamana la u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fosi ni ka bɔ kelen Faransi gɛnna Barkani gɛnna Takuba gɛnna ambassadeur gɛnna accord farala Servali farala traité ko dabilara wa tiɲɛjalan kangarangaki o de bɛ ka fɔ a tɔ tora fɛn kelen bɛ yen G5 Sahel o kɔfɛ MINUSMA ka sigi min n'o bɛna kɛ juin kalo nata Assimi Goïta sago ye min ye malidenw ka intérêt ye min ye o kɛlen bɛ sɛbɛn ye o bɛna di Choguel Kokala Maïga ani Ablaye Diop ma o bɛ taa ka t'o fɔ Nations Unies na Faransi da t'a la ni sɔngɛrɛw ma fɛn min ye MINUSMA ye a bɛ to ani Sɔmako ma Fumale kan lahila wala kutani MINUSMA fana bi gwɛ Mali armée kelen bi jɔ ni territoire la kana ni an bɛ se an bɛ lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ Sɛrɛ Seydou ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Ousmane Daw kɔrɔ Ousmane a ye sɛbɛn kɛ a ko a bɛɛ n'a ta embargo kuma min bɛ yen n'i y'a maana a ko min ye k'a dɔn Kolowarikaw ka masakɛ Alassane Dramane Ouattara e ko i k'a dɔn a tɛ sigi kɛnɛ kan Faransikaw fɛ bi ani sini sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Alassane Dramane Ouattara bɛ diɲɛ ko o ko la bi hali ni suturali don i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Mali ale kun kan kɔrɔfɔ o bɛ maana a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ jɛrɛ de bɛ jɛrɛ bɛ ko min ma nansarakan na 6e forum des marchés émergents i k'a dɔn Alassane a taama kɛnɛ kan Faransikaw fɛ a ka o baaraw kuncɛli la i k'a dɔn o kɛlen don ka bolodali min kɛ o de filɛ min ye i k'a dɔn Emmanuel Macron ale de bɛna Alassane Dramane Ouattara bisimila u ka jamana ɲɛmaa jabalaso la min na ni ka kuma i k'a dɔn
Mali a ka gɛrɛndɛ min bɛ an kan n'o ye CEDEAO n'a jɛw ye a na wuli wa a tɛna wuli wa i k'a dɔn o kuma k'o de bɛna sɛbɛkɔrɔ maana nka sɛbɛnnikɛla ko hali ni maa min tɛ i k'a dɔn misiw min yɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn den a ko min ye ni maa fila min bɛ yen n'olu bɛna kuma Mali a ka embargo wulili ko kan a ko i k'a dɔn gɛlɛyaba de bɛ a kɔnɔna la sabula Alassane Dramane Ouattara i k'a dɔn embargo ka wuli ka bɔ Mali kan a ka di ale yɛrɛ ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan sabula gɛlɛyaba bɛ ale yɛrɛ ka jamana da la gɛlɛya min yɛrɛ bɛ jamanadenw b'a la ka furuku ka ɲɛsin a ma nka gɛlɛya yɔrɔ ye min ye maa don min yɛrɛ bɛ sɛbɛkɔrɔ sira Emmanuel Macron ɲɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten o kuma i k'a dɔn ko kuma a bɛ boli fɛn fila de kan Alassane mana ɲɛ min ye i k'a dɔn awa Emmanuel Macron kun ko in bɛ taa o taacogo in de kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min bɛ tali kɛ nin waati in na Mali y'i jigi da i k'a dɔn Togokaw ka masakɛ kan n'o ye Faure Gnassingbé ale yɛrɛ ka se ka da ɲuman don ka kumaɲɔgɔnyaw kuraya Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a k'o de nasiratigɛ la Togokaw ka jamana ɲɛmaa ye siɲɛ fila kɛ i k'a dɔn Kolowari ka se ka taa i k'a dɔn laseli ni surunna don k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ye sɛbɛnnikɛla ko Alassane tɛna se ka foyi di jaabi la hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ min awɔ f'a ka taa Faransi Allah anw tora la sa a bɛ taa Faransi de a tɛ se o makɔrɔ ka saraka minɛ na Alassane kan sa i mɔden filan Allah k'a fɔ Alassane denkɛ den o man kɔrɔ ni Macron ye Ala kan kunaja wallahi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i k'a dɔn farafinna jɛrɛjɛkulu caman bɛ yen k'a daminɛ woroduguyanfan CEDEAO i k'a dɔn o donnikɔrɔ kunkolo dɔ o ye Alassane ye Union africaine o donnikɔrɔ kunkolo dɔ o ye Alassane ye nka Alassane min yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ kɔni kɛlen don i b'a fɔ télécommande ni i k'a dɔn Emmanuel y'a bila yɔrɔ min na ale tɛ se ka bɔ yen kan wa i k'a dɔn a bɛ boli biribiri a bɛ o de kɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye kumaɲɔgɔnya min bɛna tɛmɛ Emmanuel Macron ani k'a dɔn Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna tali kɛ i k'a dɔn Mali ye kumaɲɔgɔnya kura minnu n'u don ni Togokaw ka masakɛ yala i k'a dɔn Mali jamana faamaw b'a fɛ ka mun de kɛ laɲini minnu kɛra u b'a fɛ ka segin u kɔ wa walima u ka fɔta ye jumɛn ye i k'a dɔn o kuma de bɛna taa sɛbɛkɔrɔ danganamaya i k'a dɔn Emmanuel ale tulo kan nka sɛbɛnnikɛla ko ni ko in gɛlɛyara a kana bali maa na sabula min ye Emmanuel Macron ale kɛlen don k'i kale fɛn min kan o de ye fɛn damadɔ ye fɛn fɔlɔ n'o dalen don kɛnɛ kan n'u b'a la ka i k'a dɔn u k'a kɔrɔta n'o ye a bɛ fɔ mo nansarakan na i k'a dɔn cause officielle minnu bɛ se ka bɔ kɛnɛ kan ni u bɛ se ka fɔ maa ye k'o de ye coronagramme ye waati k'a fɔ Mali aw bɛ kala ta kɛ waati jɔn na ka fanga bɔ sɔrɔdasiw bolo o de ye cause officielle ye nka cause officieuse n'o ye i k'a dɔn ŋaniya juguya ni danna waleya jugu minnu b'a jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko k'o fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Faransi i k'a dɔn ale kɔni b'a la ka Mali bɛ ka tila Faransi la i k'a dɔn o ti bɛn u ma ko Irisika cɛ kelen kana to Mali la ka Irisikaw gɛn ko y'u ka laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan min ye n'a y'an diya an bɛ Irisi kɛ dugutigi ye k'o de ti kɛ an bɛ Irisiw kɛ minisiri ye ko hali Irisika den kelen k'a bɛɛ gɛn a instructeur wo a fɛn o fɛ k'a bɛɛ gɛn k'o ye laɲini fɔlɔ ye olu de faso don anw fa dugukolo a k'o de filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko filanan ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ Faransi ka sɔrɔ belebele bɛ i k'a dɔn anw ka farafin jamanaw ka anw tereke u ka wari kɔfɛ u ko min ma CFA e kuma diyagoya Mali ka to CFA la an kana se ka bɔda foyi ɲini k'an bɛ bɔ u ka wariko la i k'a dɔn ko o fana o ye filanan ye sabanan ye min ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini na Mali minisiri ɲɛmaa min bɛ yen n'o n'an bɛ na kɛ a ko tɔ bɛɛ lajɛlen la n'o ye Choguel ye ko ka Choguel fana gɛn Choguel premier ministre à vie ni Faransi n'o yɛrɛ don comme o don Choguel yɛrɛ ti bɔ a la bilen premier ministre à vie ni malidenw bɛɛ n'o la wa an bɛ ɲa la an b'o kɛlɛ kɛ so kɔnɔ yan kana tigɛ k'a fɔ premier ministre à vie a kana tigɛ k'a fɔ n ko ɲɛ ɲiminen don a fana n ko Mali kɔnɔ a mana ja ni tant que Faransi da b'a la ko Choguel ka taa a ti taa an tɛ sɛbɛnnikɛla ko sabanan ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ Faransikaw b'a fɛ Mali ye i k'a dɔn k'a fɔ awa cɛkisɛya kan min fɔ ni Mali yɛrɛ bɛ ka se k'i ɲɛ kɔrɔta k'i jɔ face à face ka ɲɛsin Faransi ma i k'a dɔn awa o ka dabila awa Faransikaw ka to ni olu ko an ma ciu an k'a fɔ cugu an kana se k'an ɲɛ jɔ u ɲɛ la o président tɛmɛna koyi Assimi de bɛ bi an tɛ n'o tɛ u ka dɔ wɛrɛ fɔ Kuluba u nana huis-clos dɔ la n'i ye mankɔrɔ mankan mɛn IBK ma ko mais Ibrahim, mais comment toi tu peux dire ça? Mais je ne peux pas accepter ça. Ne répète plus ça. Des indignes. Wallahi. Allah. Et que Makoroma Assimi wele ko venez vous clarifier à peau. Ne ya dongo Makoro indi mabonya ko yi. Makoro ngele président yi. Anna ko folo malla. Ako IBK ma ibita ngume nga ko yamina na gawo. Okay.
ibe katara wallahi depuis an y'a dɔn ko cɛni di ma bonya ne ko ata fɔ ye a ka Asimi wele ko venez vous clarifier wa a ka Asimi wele ko ti clarifier ko la wala ko ja o ye numanguruma dusuma ka gojo n'a y'a janamina kulo kɔrɔ a da duguma a ko bi da o ma kunnafoni filɛ an ye min zalo ka bɔ indicateur kɔnɔ a ka bidon bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub karamɔgɔ Sedu nbala cogo bɛ di ko kura Amadu Ali Konare ne dɔ tɛ bɔ foyi la ko a hakɛ tɛ dɔn min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Toguna A Tarawele n yɛrɛ douani don nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna Tarawele ko cɛbɔ da ye yɛrɛ bɔ ye wulikajɔ ani cɛsiri min n'a kɛra Boulevard de l'Indépendance la jɛkulu ani denmisɛn jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ani fɛn min ye kulu wɛrɛw ye min ye ŋaniya jira ye k'o jira Mali armée la Opération Espoir tous Fama a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jumado mɛkalo tile 13 nin kɛra lajɛ belebeleba ye sabula jama de sɔngɔnna ka bɔ i b'a fɔ lahara bɔlɔ a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Mali armée u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na u ye se min sɔrɔ o kɔni jalen bɛ jamana maa caman ɲɛ o de kama fɛn min ye jamanaden dɔw ye u farala ɲɔgɔn kan dɔw bɛ Mali kɔnɔ dɔw bɛ Mali kɔ kan ka hakilina kɛ kelen ye ani ka wulikajɔ sabati min bɛ se k'a to laɲini bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko coordination Espoir tous Fama o tɔgɔ la Baba Tangara ale ye kuma ta sabula fɛn min ye boulevard a kun valen bɛ jamana tew i b'a fɔ didenw sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye armée ka sew ye ani armée a ye jɔyɔrɔ minnu da armée bɛ ka baaraba minnu kɛ a da magara nin bɛɛ lajɛlen la président mouvement Espoir a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye jamana ye a ka taa ɲɛ jamana yɛrɛ a ka jija bɛ se ka sabati cogo min o ti kɛ fiyewu fɔ armée yɛrɛ a ka se min n'o sɔrɔlen bɛ dɔ de ka fara o kan sabula an bɛ don minɛ ko bi a ko armée ka cɛsiri n'a ka jija kɛlen bɛ sababu ye Bamanju yɛrɛ de b'u yɛrɛ ɲini bi sabula u kunkolo tonnen don président mouvement Mali Espoir a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ Mali misali ye cogo min ka nin lajɛba in kɛ a ko Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali FUSI Mali force armée a ko olu kan ka wulikajɔ u ka wulikajɔ n'u ka jija la u kan ka dɛmɛ jamanadenw de fɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu ko u bɛ min ɲini Asimi Goita fɛ k'a ka négociation dabila ni CEDEAO ye san 5 a ka tɛmɛ n'o ye ko malidenw y'o de d'a ma sɛbɛnnikɛla ko M5 RFP o tɔgɔ la Jamil Bitar ale tun bɛ ale ko Faransi ka taa ka bɔ yen Faransi ka dégager ka bɔ yen Faransi n'a dɛmɛbaaw ka dégager ka bɔ yen ko an tɛ Faransi fɛ tuguni an tɛ CEDEAO fɛ an tɛ MINUSMA fɛ Adama Bɛni Jara fɛn min ye katikaw ka den ye n'o ye Ben le cerveau ye ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'olu kan ka kɛ jamana kɔni mana tɔɔrɔ sɔrɔ jamanaden bɛɛ kan ka wulikajɔ de kɛ wa ko bɛɛ ka wuli bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan bɛ se k'a to Mali armée ye se min sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara o kan a ko an bɛ don minɛ ko bi nkalon de bɛ ka da armée la diɲɛ seleke naani jamana setigiw fɛ fɛn min ye général de brigade Umaru Jara ye ale yɛrɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Sadio y'a cili laban min kɛ ka jamana dɔw don a senjɛ o kɛra sababu ye maa caman bɛ olu yɛrɛ k'u ka danaya kuraya fɛn min ye Mali armée kan ni k'a gili sinsin Ben le cerveau ko a ko an bɛ don minɛ ko bi se min ni Mali y'a sɔrɔ o se de bɛ sinsin Modibo Keita ka se fɛn min ye Mali marabaaw ka se ani Mali armée ka se o de bɛ boli Faransi a n'a dɛmɛbaaw kan n'o ye États-Unis ye a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn kelen bɛ yen min jɛlen bɛ i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ colonel Asimi Goita colonel Maliki Diao Choguel Kokala Maïga colonel Modibo Kone colonel Ismaël Wage colonel Sadio Kamara nin bɛɛ lajɛlen ye maliden ɲumanw de ye ninnu ye Mali kanu ni ka u yɛrɛ ni de di min bɛ se k'a to Mali ka bɔ nɔgɔ la o tuma an kɛlen kɔfɛ ka nin cɛbaw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ɲɛtaga ka sabati an kana sɔn cogoya si la min bɛ se k'a to u ka tilanna maa wɛrɛ bɛ yen min kumana Seku Tunkara le politologue de New York a ko fɛn min ye urgent et très bonne nouvelle ale souvent ale ko masi ale ko dɔrɔn urgent ne ko Kante ka vote o politologue de New York wa a bɛ min wa est-ce que ani Ture ma ɲɔgɔn ye o tuma désormais moi je me déclare
Les politologues très irritants. De Bamako. N'a pas ami Tchèque. Il y a un abogé. Ou bien la place restera vacante. Il est irritant. Autoproclamé. Hali sous du clavier. Abi boko irritant. C'est que tu m'as dit. Ni ba fe ga réveil ka wuli. E ka bla c'est que tu m'as là. Isa kona wati na go très irritant. Très bonne nouvelle. Malé au Java du Gouba Koumé Malika. Comme français avion de Pando Malika. Ah, tu m'as dit oui. Ukahinala za. Ukahinala. Tu l'as dit oui. Comme il Touré. Ali mamin di segu yi sebenigala ko ako fe mi nye segu tungara ye politologue ako fe mi nye maliyew ye kanga continuer lutte ye ako abi geleya ambi toro hal na nye sanga meke lutte la na nzara ande o me lutte continuer ako to wu bolo o kuma fe mi nye wuli ka don o kele anga ngo bara de ke ako Asimi Goita côté Choguel côté Sadio côté sabula olu bi ta ka boye Mali de bi toye o kuma ambi kele de continuer na do nga blu kungolo la hali maraba munu kuna bi nolu boray anga kele continue mi se ka to farafina abise ka bo to wu bolo chuka mina tebenigela ko akoni ya ta kala je fe mi ye jekulu o jekulu no be faransi keleli la u bela jele ka faranywanga Mali fanda nani fe sanga ni sanga anga to ka bo ka ngani ya yira ambeka ke kulu kelenye se ko tungara le politologue de New York ale yo fo Sebenigala ko ako fe mi ye CDM collectif de défense des militaires u ka wuli ka jonu ka ni ngesiri ngoni akera bonya bade akera makama bade sabula akera sababu ye fe mi ye Mali armée ka sengoroma dondo deme min be kata jamana do makata Mali armée yoro demsen kunda kano misali gira ko boni bleni anye min salo ka bon Nouvelle Horizon kono akabi walla journaliste Seydou ne nandiga do kokura kuna fondi sebe la preuve fasirike Umar Konate ni nyaka sebenye Umar ko akoy ka do nga fo ko be na ko rebe sina akoni ye Mali ta ka laje min ye ka do Mali sinzimbere o ye sene moni ani bagamara o nga me do mina iko bi anga na shenga ke bi kan akoi ka do ni goleya be fena goleya be sene kola akoi ka do ni wuli ka jo na ma sabati jona akoi ka do nyina samia abike gwansan kolonye wa min ye Kongo senekela ubina nyandi wa fo ka do jamana kuntigi aka wuli ki jo achejo yorola muar ko abe talike fe jumena min ye ka do awa nogo ko o kele do kata banani solasiri woroy ka do wati o wati ni yesuma nyonya ke samia temeno na ibaye ka fo awa kalo saba mimbe yani samia ereche o ba soro nogo ko afero ana dalu bela jerele tigeledo o ngame do mina iko bi nyina sedo ame do ni mina iko bi ko Mali dugu be angere mahali choli ke o dugu do magasin dala folo mate ka do nga fo awa akuru ere magasin falima sebenikela ko ningo inana chugodi akoni yata ninga laje minye ka do seneko nasratike la chageda bolo fara mimbe no CMDT ale ko ni nebi wuli ka jobba ke asinzimbere do angere ka dusha ninga nanai anga jamana kono o kama ferau ni dalubeta minye ka do mamunu na nalika ka ningo donjugo no bochiko bela jereleke o ko gole ya babe nyinandala ako gole ya folo kera munye coopérative munumbe no lu nyeshine do kore senekoma ni ya soro bizi baza bakundona ola minya ma chamambe olu ko ni sika kele do kurtu na kera sababu ye debite koro chamambe ka fara bagar tukola kan o bela jerele minena ni udatugu ka o ka kiru ni ko bela jele to kasokola sebenikela ko o gola ya kololo do be ngo inchema ama soro la ka fo minye wuli ka jo munu tunganga ke i ka do dugu jerana ka soro Ahmed Landa la hali binaka bi akode kera sababu ye jamana fama ye sharia tasa ma do be ukomi ma administrateur ninjo akoko bakari fomba uyo de tasa ningono sugandi ka jekulu kerengere do sigi eki mako do ningo ina yani karatu ma munu ni zoma kule munu be nu kele do ka senekela ujigi wari oluka ko oluka nyenabo sebenikela ko o administrateur min sigira obe bara mununa i ka do awa do kera toka je sabula mi metalike ikado dugu jera ana kasoro dla ere ma feze pumate dalima o puma o keme gole ya baye mi na ikado angere ko koni gele ale do amedoni mi na iko bi o nga sababu ye fe jumen ma chamambe ikado munu ma mamu oluko gole ya mi me jamana ka no etanga segi gele ya ani dengerene munumbe ikado ko oba jula o nga ma munumbe no lubi sene ko nyedo kabila wale oluko ni yata ninga laje ko be na dunyoro na boyro bizi bazana ma ngani ya jugu ni dana jugutugu bulo ma blala nolu ka soro yere soro kun soro i ka do ka be gole ya badu ko la sebenikela ka fola ako minye kliflani na administrateur min be no ye bakari fomba ale re tamake atara ban ngo marala tama min ko nala ani senekela upmana o nga pma min senfe ima pma mamu chuko minye chen lakika ye o debi dakene kampara sebenikela ko o ka jere o seve ako ni dama suya ka fo senekela ye ma nyine awfe minye nyina kore senetaw aye dobo akori kene hagela aka o berema digi
ɲɔ ni saɲɔ ani tigaw kan waasa an bɛ se ka kisi kɔngɔ jugu ma san nataw la a ko n'i ye nin fɔ sɛnɛkɛla ye kuma tɛ fila ye koyi a b'a la ka f'u ye de a ye kɔɔri ko da kɛrɛfɛ i k'a dɔn nɔgɔ tɛ jamana bolo k'a di aw ma ka bɛn n'i k'a dɔn awa nɔgɔ sɛnɛ ni kɔɔri waati ye a ko kuma in a b'o de kofɔ sɛnɛkɛla minnu sɔmi ka jan olu kɔni y'a tɛrɛbu k'a ɲininka nka o bɛɛ n'a ta a ye kuma maa mun ni k'a kɛ bilasirali ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ se ka faamuya cogo di an bɛ waati min na i ko sisan yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔ hakɛ min bɛ yen n'o tun ka na an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa nɔgɔ tɔni 1000 ani tɔni 800 na sefa wari miliyari i k'a dɔn awa 66 ani a kunkanfɛ o de tun ka don la ɲɔgɔnma b'a sɔrɔ o b'an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ dɔɔni minɛ i ko bi 100 sarada la hali buruburu 10 n'o ye 10% ye o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ka fara o kan i k'a dɔn nɔgɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko ɲɔnɔgɔ i k'a dɔn awa sefa wari miliyari 58 miliyɔn 300 ani a kunkanfɛ o kan ka don la ɲantuma b'a sɔrɔ o natilen don jamana kɔnɔ nka an bɛ dɔɔni min na i ko bi i k'a dɔn papaga mana o fana la o tuma k'o bɛ se ka faamuya cogo di ka fara nin bɛɛ lajɛlenlen kan ire min bɛ yen ni sɛnɛ tɛ sabati ire kɔ nakɔ o kɛrɛfɛ tɛ ɲantuma tun kan k'a sɔrɔ o fana caman maden kɔni kun b'an ka jamana kan tɔni 94 ani tɔni 300 nka an bɛ dɔɔni min na i ko bi mɛ kalo tile 13 tɛmɛnen an kɔrɔ o y'a sɔrɔ papaga mana o fana la o tuma k'o bɛ se ka kɛ cogo di i k'a dɔn ka jamana faamaw sigilen to maa min bɛ yen sa n'o ye Sulemani Fɔnba n k'a fɔ ten ale min kɛra administrateur judiciaire ye ale kɔni b'a la ka wuli ka taa sɛnɛkɛlaw lafaamuya nka o bɛɛ n'a ta a bɛ ka kuma minnu fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ nɔgɔko la ɲina min yɛrɛ la sɛnɛkɛla caman sirannen don jamana faamaw ye wuli ka jɔ kɛ sabula a kɔni a bɛ fali kun fɔlɔ dɛ nɔgɔ ko a y'a fɔ an sigɛlaw ɲɛna dɛ ni nɔgɔ tɛ an k'an ka kɔɔri forow da kaba la o b'a an ka taa an ka forow da o b'a la o de b'a la ka fiyɛ fɛrɛ la wa ne nka jɛ in nka maɲa in b'a da an bɛ waati min na i ko sisan nɔgɔ hakɛ min kan ka na ka bɛn ni samiya i ma kɔɔri sɛnɛ tile hakɛ dɔ de bɛ yen nɔgɔ kun fɔlɔ kan ka don n'o y'a sɔrɔ nɔgɔ ma se e ka faaba yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ magasin na a bɛ don foro la cogo di n'i ye kɔɔri sɛnɛ waatini min bɛ yen ni nɔgɔ kun fɔlɔ bɛ don n'o tɛmɛna hali n'i ye nɔgɔ bɔrɔ kɛ kɔɔri jugulen kɔrɔ a tɛ foyi ɲɛ a ye bilen o de gɛlɛya de ye maa caman sɔrɔ salon wa Mali b'o kɔngɔ de la wa salon nɔgɔ ko in gɛlɛyara dɛ o kɔngɔ de b'an na ji ma kɛ fɛn saba nɔgɔ bɔrɔ kelen sisan a bɛ 8,000 ani 400 ani 600 nɔgɔ bɔrɔ ni kelen tɔni y'o ye wa kilo 50 8,000 ani 600 sɛnɛkɛlaw kulo banna a ma ɲɛnabɔ dɛ nɔgɔ b'o de la sisan jangan tora la ɲinan koyi n'i tun ye 1000 bila ka di maa o maa ma ko nɔgɔ k'i ka foro la o tun bɛ bɔrɔ 5 bɔrɔ 4 sɔrɔ nka sisan n'i ye 1000 o ye nɔgɔ bɔrɔ 1 ye a tɔ bɛ don jisuma na a gɛlɛyara koyi jamana faamaw ye sigi kɛ a bɛ fɔ min ma conseil supérieur de l'agriculture sɛnɛ kolatigɛ jɛkuluba min ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ jamanakuntigi bolo ale kɔni ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ nɔgɔ ka jigin 2,000 ani 500 la nka o bɛɛ n'a ta ɲinan o de fɔra samiya kura min bɛ ka na o de bɛ ta o la subvention de bɛ ta o la nka yan'o cɛ nɔgɔnin min bɛ yen o kɔni o bɔrɔ de bɛ 1000 magoya la n'i bɛ kuluba la sɔrɔ a ci lase yen dɛ n'o tɛ sɛnɛkɛlaw on est frustré Asimi Goita Sogɛli Kokala Mayiga a ye fɛn bɛɛ kɛ nɔgɔ a kana n'a ye jamana a ka nɔgɔ sɔngɔ jigin o tuma minnu bɛ yen n'u bɛ bala ni dunun ta transition waɲɛ ka ɲi u ka kariya u ka tiɲɛ fɔ jamana faama ninnu fana ye k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ sɛnɛkɛlaw kan u se ye min ye u k'o kɛ sabula maa dɛmɛni o ye ka tiɲɛ dɔ fana f'a ye u bɛ ka wari min don ka malo subventionné o tɛ tiɲɛ ye dɛ u k'a don nɔgɔ la k'a di sɛnɛkɛlaw ma nɔgɔ de bɛ subventionné ɲɔ de bɛ sɔrɔ tigɛ bɛ sɔrɔ f'an b'o dɔ feere ka malo san subventionneli yɛrɛ tɛ ni y'a subventionné o bɛ commerçant dɔmɔdɔ fana b'i kɛ maa y'o la u bɛ min kɛ ka subventionné u ka taa engrais de san ka taa di sɛnɛkɛlaw ma a banna wari minnu balannen bɛ n'u ko ko dɔ bɛ ka an ma impôt an ma fɔ ko dɔ ka fara an t'o si fɛ an ma droit ɲini ayi anw ma foyi ɲini an ma courant ɲini an ma ji ɲini nɔgɔ ka taa di sɛnɛkɛlaw ma cikɛlaw nɔgɔ ka d'olu ma dɔrɔn anw mi balo an mago tɛ président an mago tɛ sɛnɛkɛlaw ko a ye kuluba ta a ye primature ta a ye assemblée ta nka a ye nɔgɔ san a ka nɔgɔ di anw ma anw yɛrɛ bɛ ci k'an wɔsi la k'an yɛrɛ balo ka jamana balo munna u dɛsɛra k'o kɛ ni u ma nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma dun ka fa ka sabati baaraba minnu kɛra lakana sira fɛ a bɛ kɛ fu ye a bɛ tiɲɛ dɛ parce que kɔngɔtɔ sago t'a yɛrɛ la kɔngɔtɔ sago t'a yɛrɛ la o tuma Asimi Goita malidenw bɛ k'i lajɛ joona Jibi cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn e filɛ siya tiɲɛ n bala cogo bɛ di
Sedu min ye kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon tuguna a Traoré Joakɛ a kumana kokura a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP e ko gɔlɛya a bɛ ɲini ka kulusi muguba dɔw cɛla n'i ye M5 ko fɔ jɛrɛjɛkulu caman de bɔra i k'a dɔn ni kana kafo ɲɔgɔn kan ni ka politiki cuwadaw yɛrɛ la u ko M5 RFP a ko min ye jɛkulu mun y'a tu tigɛ ni hakili b'a la i k'a dɔn EMK a bɛ ale ko fɔ min bɛ tali kɛ Cheikh Umaru Sisɔkɔ min ye k'a dɔn ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula jɛkuluba dɔ bɛ u ko jɛkulu min ma ko EMK n'o ye k'a dɔn awa Espoir Malikura olu de kɔni nana wa fara ɲɔgɔn kan maa wɛrɛw bɔra yɔrɔ wɛrɛ jango a waati y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'u tun furukulen don kosɛbɛ o de jɛkulu kafora ɲɔgɔn kan nka min ye k'a dɔn bɛn kɛra wulikajɔw la fɔ ka Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ k'a ka fanga dafiri nka an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn tilali kuma selen sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn u bɛ ɲini ka baw fara a ko tile filanin na i k'a dɔn ŋɛɲɛ ɲiminen kɔ M5 yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye ɲɔgɔn ka dulokiw fara ni ka ɲɔgɔn bɔkise a ko an bɛ don min na i ko bi e ko k'a dɔn u ka gwangan yɛrɛ tɛ ɲini ka se Cheikh Umaru Sisɔkɔ ma wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko mi a kɔni a bɛ ɲini ka gɛlɛya dɛ aw tɛ fanga na aw bɛ kɛlɛ la aw bɛ fanga na tuguni aw bɛ kɛlɛ la ni maa o maa ko ci jɔn fanga ma u ɲɛ bɛ primature de la e ka mɛn Sogɛli de ma sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn awa Cheikh Umaru Sisɔkɔ a n'a jɛw olu yɛrɛ de wajibiyara sa ni ka barodalasigi dɔw kɛ barodalasigi mun na i k'a dɔn cɛkɔrɔba a sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa wale ɲuman kɛli ani a fɔli n'i y'a fɔ maaw b'a fɔ a b'i baraji tiɲɛ nka ni fitiriwale jɛra u ka fɔ la i k'a dɔn n'i ma to k'a hakili jigin i ye fɛn mun kɛ i k'a dɔn k'a hakili kɔrɔsiyɛn waasa a ka danyɔrɔ dɔn a yɛrɛ la a ko o de kama a bɛ n'a ɲɛfɔ a ko n'i ye k'a dɔn M5 RFP ta a daminɛna cogoya min na maa kuraw de farala kan o n'o tɛ a bɛ daminɛ donni min na u maa dama dɔnnen don wa i k'a dɔn u bɛ ale ka tɔn min ko fɔ ni o ye EMK ye a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ EMK ye tɔn ye tɔn min bɛ yen a tu tigɛra don min a y'a don bɔ k'a bin k'a kɛ yɔrɔ fɔ a kɛra lɛrɛ min na a y'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ di a ko mouvement EMK min ye k'a dɔn mɛ kalo tile ta san 2020 u ye jɛrɛ dɔ de kɛ jɛrɛ min kɛra maɲamugukaw fɛ yen ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min na u ko min ma comité de pilotage n'o ye k'a dɔn a ko latigɛ n'a ko ɲɛnabɔ jɛkulu minnu b'a la ɲɛnamayana maa 17 o maa 17 cɛ la i k'a dɔn coordinateur danaya dɔ dara o maa ɲɛma kan k'o kɛ ale Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye a ko baaraw daminɛna nin daminɛ cogo de la nka i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɔni awa sumala ma ja ɲɛnɛ min kɛ nɛrɛ kɔ a ko an bɛ don min na i ko bi k'olu balila ka maa dɔw de mɛn minnu nalen m'u yɛrɛ kɛ k'olu ye EMK tigi ye fɔ olu kariyara k'a fɔ ko Cheikh Umaru Sisɔkɔ gɛnna ka bɔ a ɲɛmaya na ale yɛrɛ fɛ ko ninnu kɔni ye tibitaba ka fɔlaw ye Cheikh Umaru ko a ko an bɛ donni min na i ko bi awa i k'a dɔn a b'u hakili jigin k'u ɲinɛna dɛ a ko min ye k'a dɔn surasiw bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na bi jamana lakanani na o yɛrɛ de majigin ni k'a dɔn o cɛsiri n'olu laɲagarili kama ale Cheikh Umaru Sisɔkɔ n'a jɛw u b'a la k'u da di fɛn caman kan sabula a ko i maa min bɛ fanga fɛ i tɛ fanga fɛ i k'a dɔn finitigilakaw bɛ wulikajɔ min na bi a dogolen tɛ maa na o tuma i k'a dɔn ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de ye transition bi ɲɛ cogo min na waasa laɲini minnu kɛra k'a fɔ fɛn minnu man ɲi olu bɛ se ka lakilen cogo min na a ko laɲini tun ye o ye a ko transition nin ye an ye a tako filanan kɔnɔ tako filanan min bɛ yen i k'a dɔn jɔngo a la fɔlɔfɔlɔ dɔw kɛra o ma kɔ tigɛ sabula minɛnw kow da jiginna kosɛbɛ filanan min nana ni ka primature yɛrɛ kalifa M5 RFP la i k'a dɔn ko yɛrɛ fana bɛ ɲini ka kɛ jigiwariba ye a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn trajectoire n'o ye i k'a dɔn awa transition a bɛ ka taa sira min fɛ ko ni yɛlɛma ma don a kuntilenna na i k'a dɔn k'ale ɲɛ tɛ ko la fɔlɔ dɛ a ko maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ wale cɛjugu ninnu na a ko maa filaw tɛ koyi ko nin bɛɛ ye maaw ye minnu labɛnnen don Sogɛli jɔmɛ maa minnu kɔkɔrɔ kaki i k'a dɔn u b'a la ka juguya wale ta ka ɲɛsin ale n'a jɛw ma a yɛrɛ ye cuwa fɔ kɛ koyi a ko an bɛ don min na i ko bi maa min bɛ yen ni o ye Buba Tarawele Buba min bɛ yen n'o ye Sogɛli ka maa labɛnnen ye a ko a b'a fɔ a ye a k'a fɛrɛ minɛ ka jisuma k'a koliji la min ye k'a dɔn awa maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Cɛmɔgɔ Mayiga Aliyu Sangare n'u k'a ma Bidi ka taa se Ramos i k'a dɔn min ye Kadɛri Mayiga fo ka taa se minisiri Ibrahimu Ikasa Mayiga a ko o n'a ka minisiriya bɛɛ ale b'a f'u ɲɛna u ka jisumani k'u koliji la sabula min ye k'a dɔn EMK ko sigira sigi cogo min na ani M5 kɛlɛw nana na cogo min na i k'a dɔn a dogolen tɛ maliden si la sabula ko donja ko tɛ o tuma an bɛ min na bi n'o ye jamana yɛrɛ ka basigi
bɛɛ ni kelenya kana faso ka bɔ nɔgɔ la kɛnɛma jugu b'an kan n'an yɛrɛ dama ma se ka bɛn ko la a ko bi gɛlɛya kosɛbɛ o tuma a ko ale bi jalaki min bi sogɛli kan i k'a dɔn ka kow ba ma yɛlɛma i k'a dɔn ani ka kuma fɔ mun tɛ kuma jɔlenw ye i k'a dɔn k'o de bɛna kɛ sababu ye ka sogɛli ka fanga sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ sabula maa n'i ye jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ i bi minɛ i dalakan de ma o tuma ni e y'i jɔ ka jamana yɛrɛ primature fanga bɛɛ b'i kama kɔrɔ o kɔfɛ tuguni ka na kuma fɔ kuma minnu tɛ kuma jɔlen ye a dalu yɛrɛ bɛ se ka bɔ hali denmisɛnnin fɛ k'a yira k'a fɔ i ka kuma tɛ kuma sababa ye a ko i k'a dɔn a bɛ maa caman fɔ a jigi kɔ i k'a dɔn faama ale ka kow la o tuma a bɛ min fɔ i k'a dɔn olu ka dɛmɛ bɛ transition ye sɔfinitigilaka minnu bɛ yen n'u bɛ baara la u b'u dɛmɛ bi u b'u dɛmɛ sini nka u bɛ wele da min ye sogɛli bɛ taabolo mun na ko i k'a dɔn u ka segin u kɔ ni a ma segin a kɔ a ko i k'a dɔn ko transition tɛna kuncɛ ale ye Seku Umaru Sisɔkɔ a n'a ka jama o fana bɛna weleli kɛ ko i k'a dɔn monument de l'indépendance hali bi ko a bɛ jama bisimila dɛ ko ten dɛ awɔ o tuma ko nous m'u farati si la transition de rupture ne devient pas une réalité EMK va faire un appel de mobilisation contre le pouvoir kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon na a ka bidon bɔli la Ala ka jisuma ka Amadu El Konare misitigiw bi ɲɔgɔn fana ni dura ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye Yakuba Traoré ni y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko ministère des transports mun de bunɛ binnen bɛ jamana kan nin cakɛda in na sabula fɛn min ye kiiri camanba de min kɔni dara ka cakɛda in sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen cakɛda in kɔni ye bɔgɔ de furu u taara bi dugu ma po Jamanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fonctionnaire dɔw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye minnu bɛ baara kɛ pɔriw ni transitu la ka u jigi da maa min kan n'o ɲɛmaa ye Kilego Jara ye olu nana ministère wele bɔgɔ jɛnen kan décret min bɛ yen n'o ye décret numéro 2014 100 PRM min dara février kalo tile 20 san 2014 o bi hakɛ dɔw fɔ min kan ka ta ka lase pɔriw an'u bolofaraw ma n'o ye transitu ye o décret in kɔni u nana ka na kɛlɛ wuli k'a jɔ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu Ngodo minnu bi baara kɛ frontière la Kuremali Diboli Mayina Mine Zegwa Hɛrɛma kɔnɔ Kuri a n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni ko décret in kɔni a bi hakɛ dɔw de di olu ma o tuma fɛn min ye jamana y'a k'u bila u ka hakɛ la sɛbɛnnikɛla ko prime ani avantage minnu kan ka d'u ma fɛn min kɔni y'o ko ye o taara kɛ kiiri ye fɛn min ye Cour suprême ka bolofara min ye section administrative o yɛrɛ laban nana kiiri tigɛ fɛn min ye octobre kalo tile 18 san 2018 ani octobre kalo tile 18 wɛrɛ avril kalo tile 18 wɛrɛ san 2019 ka jamana ɲangi k'a fɔ fɛn min kɔni ye miliyɔn 948 o ka sara baarakɛlaw ye jamana ye bɔgɔ fure premier ministre a donnama kama ale ye dossier ci ministre ma min bɛ nafoloko kunna ministre min bɛ nafoloko kunna ka kɛɲɛ ni coup d'état min kɛra août kalo tile 18 san 2020 ale yɛrɛ ye fɛn dossier in bɛɛ ta k'a ci ministère de l'équipement et des transports ma o labana k'a di entrepôt du Mali ɲɛmaw ma k'a fɔ wari tɛ jamana wagande kɔnɔ o tuma u ka wari ninnu sara baarakɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ko kɔni gulonnen bɛ fɛn min ye wulikajɔ olu bɛ sen na a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye agent ye u nana wulikajɔ kɛ fɛn min ye saisie des comptes bancaires fɛn min ye entrepôt de Mali a ka wari bɛ yɔrɔ yɔrɔ banque la u taara da sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la k'u ka wari de ka sara ko nana gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ lettre ciw nana caya direction générale du contentieux de l'État ale kɔni ye wulikajɔ kɛ a kɛra ala faranga ye mars kalo 16 nana wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɔfɛ affaire dɔ wɛrɛ nana wuli o bɛ Mali météo ale bi baara ministère des transports ka cakɛda dɔ don o nana wuli ale ka bolofara min bɛ diɲɛ ma sabula jamana yɛrɛ ye appel d'offre de kɛ ka yɔrɔ dɔ ɲini assemblée nationale kɛlen k'a laɲini k'a fɔ Mali météo a ka bolofara ka sigi cercle la sɛbɛnnikɛla ko o dugukolo ɲini nana daminɛ jamana yɛrɛ a ye n'i y'a mɛn utilité publique a y'o sɛbɛn bɔ k'o di Mali météo ma décision min n'o ye numéro 11/0011 min kɛra janvier kalo tile 25 san 2011 o nana kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛn yɛrɛ kɛra sababu ye Mali météo so nana jɔ o suma ko dugumajɛ maa dɔ wulila k'a fɔ yen kɔni y'olu fa dugukolo ye ni ka jamana kiiri fɛn min ye maître Ousmane Demba Diallo ale bilar'o kiiri ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko u bi tile min na fɛn min ye Kayi tribunal ye o nana ka na jo di olu ma sabula fɛn min ye chèque na Laasana Sisako olu minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛma ma olu y'a jira k'a fɔ u fa dugukolo don o tuma k'a ka bɔsi ni maa ninnu na n'o ye Mali météo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kiiri nana dagoya Mali météo la tuguni fɛn min ye maître Fafere Kamara ye o nana sɛbɛnni kɛ ka ci Mali météo ma k'a fɔ u ka gɛn ka bɔ yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ministère de transport ye o nana bɔgɔ
fure sɛbɛnnikɛla ko erekɛti wɛrɛ nana don tribunal administratif la Kayi o ko kama ko kiri nana seni ka seni jamana yɛrɛ perdira o yɔrɔ la tuguni fɛn min ye ministère ye perdira ye u kan ka nafolo basara ye wala u ka fɛn min ye Mali météo k'a ci k'a bɔgɔ bɛ cɛ ka bɔ ninnu ka dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka jamana yɛrɛ n'o ye Mali faso ye ani maa nin kelen mana bila ɲɔgɔn na kiri la fɛn bɛɛ de bi kɛ walasa faso ka perdi maa nin kelen ka gagner o tuma jɛkulu jugu jumɛn ani jaana jugu jumɛn de bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka jamana yɛrɛ janfa ni k'a coron ka jigin dingɛ kɔnɔ o tuma o ɲɛ ka ɲini joona n'o tɛ juru min bɛ jamana na jamana condamnelen bɛ ko minnu na n'a fɔra Mali ka nin bɛɛ juru sara a dɔ bɛ dɔ la forokoni bɛ to a dogo sara la tuma minnu la ye an ye min zalo ka bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la e ko waati ma se Amadou Ali Konare waati n'a ka danganiyaw bi ɲɔgɔn na bi ta an b'a bila yan fɛn min ye foli ni tanu ye an b'o ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye El Hadji Seguba Konate El Hadji Seguba Konate a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Samankɔma nin waati in na a ka denbaya o sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Wɔlɔni ma fɛn min y'a kɔrɔkɛ n'o ye Ba Dɔta ye an bɛ foli k'u ye ka foli kɛ cɛkɔrɔba ye ka foli kɛ fɛn min ye karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen Buwani Saka ninnu an bɛ foli kɛ denbaya kɔnɔna bɛɛ lajɛlen fɛn min ye belebele n'o ye dɔwkaw ka belebele ye El Hadji Mohamed Ba Jara Dankɔrɔba ye n'o ye fakɛ ye ale kɔni zoma yɛlɛmana a tiɲɛ taba o sigilen bɛ golo kan jama kɔni bi sɔngɔ cogo min u bi sɔngɔ ten an bi foli di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma nin ye communiqué teli ye min ye k'a dɔn awa cakɛda min bɛ yen n'u ko société Sira Global Service SARL k'u sigiyɔrɔ bɛn bɛ Moribabugu Ngabakɔrɔ droit ma misiri yɛrɛ kɛrɛfɛ station ɲantaw la k'u b'a da bɛɛ kulo kan k'u bɛna i k'a dɔn safinɛ dilanw ni safinɛ jiw ani minɛnko minɛnfɛn caman olu dilanni hukumu kɔnɔ u kɔni mago bɛ maaw la minnu bɛna kɛ feerekɛlaw ye u ka kɛ maaw ye baki ka san 2 kalanko kɔfɛ walima BTD i k'a dɔn awa laseliw ani sanni feere ani yakubayaliw kalansiraw fɛ n'o ye marketing ye maa minnu bɛ n'u delila ka baara kɛ san 3 bɔɲanko ni ɲɔgɔnko la k'aw si k'a daminɛ san 35 ka yɛlɛ ko kɔni k'u jija cogo bɛɛ la u ka kɛ subahana mansi dɔ ma y'an bɛ don min na i ko bi ni maa mun b'a fɛ k'u kanbɔ k'u bɛ se ka taa ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu ye ni o ye k'a dɔn demandement district tɛnbere ani u ka curriculum ka taa se lettre de motivation ani u ka diplôme olu kopiw min ye k'a dɔn n'u bɛnna fɔlen na i k'a dɔn san 1 contrat o na tɛgɛ nɔ bila ko sɛbɛn kɔni bɛ se ka minɛ fɔ ka se mai kalo tile 21 ma ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la nɛgɛjuru ye 44 33 21 49 min ye 90 96 96 96 faamuyaliko ɲuman k'u b'o ɲini bɛɛ fɛ kibaruya in na radio Cisamba Bangoum Dire an bɛ foli tani di Sisawo ma ani radio ɲɛmayaso dugutigi ka fara maire kan fɛn min ye Cisamba an bɛ foli tani bɛɛ d'u ma radio kun waati kɔnɔ a kun ye gɛlɛya sɔrɔ nka sisan ko bɛɛ lajɛlen kulo b'an na Sisawo an b'a fɔ nin waati o bɛ bɛn bita Amadou Ali Konare an b'a bila yan ala n'a kɛra jɛnna n'a ye Burapele n'a ka cɛdenw Sidi u bɛna ka n'u sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan entraîneur kura min kɔni dalen b'u fɛ ko Eric Seychelles wa Eric Seguchel ne dan de naw n ko a ma joué Mali fɛ yan wa a ye Mali ni ye Ivoirien tɛ de ne ye san 2 kɛ défense la Mali la yan a ma fɔ ko Ivoirien do de Malien do ala kɛ so fila wuluni a ko b'u bolo yen sa o tuma Mali garisɛgɛ bɛ min na dɔw ko entraîneur kalanden do dɛ ala ko voilà a kuma ka ca stagiaire do wa Mali anw dora la a ma kɛ min ye an ka kɔ tigɛ wa entraîneur ko tɛ Mali équipe nationale ye koyi expert des experts équipe yɛrɛ de t'an bolo ni compétition sera mi yala et joueur ɲini de la kɔnɔ olu fara ɲɔgɔn kan an kan ka joueur kɔni saa kalo 12 k'u bila kabala u ka ballon ta minnu deli bɛ ɲɔgɔn na hali ni logow do an ka baara kɛ n'olu ye an ka jɛn u ka tɔgɔba ninnu bɔ nka n'a ye expert de expert gouin ka na ni stagiaire a bɛ gɛlɛya dɛ bita an b'a bila yan Jakite Amadou Eya 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 Jakite Amadou Eya